नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। आज तो ये भी नहीं पूछ सकती कि मेरा सूट कैसा है। डैशिंग ब्लैक है। वैसे जेट ब्लैक, और ब्लैक वैसे ही मेरा बहुत फेवरेट कलर है। इन्होंने काला सूट कदे भी नहीं पाया। सही बात है। भी होया ना, इन्हों दा मुंह ही काला होया है। बहुत अच्छे। चलें जी, बुला लें अपने मेहमानों को। जी, आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं वो साबका वजीर हैं। अपने तीखे और काटदार जुमलों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। बड़े स्मार्ट हैं। ये फिटनेस का राज सबसे पहले तो हमें आप बताएं। स्मार्ट एवं नहीं होंगे, किक्का एवं नहीं बजदियां। बंदा स्मार्ट हो तो किक्का बजदियां। स्मार्टनेस का राज ये है कि हराम खाता नहीं और हलाल थोड़ा खाता हूँ। अरे वाह वाह। और हमारी आज की अगली मेहमान एक खूबरू एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। तशरीफ लाती हैं मरियम चौधरी। मरियम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। और प्लीज तशरीफ रखें। इनके अलावा हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है। तशरीफ लाते हैं छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब। चौहान साहब, कोई मजा आया? कैसी कटी ताड़ी हुकूमत? परेशान असी नहीं है, परेशान तुसी हो। की फायदा होया? दोनों तरफ लगी है आग बराबर की। मियां साहब कोई गल नहीं। वो निकल के कुछ ने, तुसी बह के फसे हो। 16 आने की गल की शायद आने बंद हो गए, 5000 का नोट चलता जी। लेकिन वो जो 16 आने का असर है ना, 5000 के नोट का नहीं जी, उसी वाकई खुश हो था जलसे ऐसे करके तो करंडा है। क्या हाल है चौहान साहब आपके? अल्लाह पाक का करम। चौहान साहब, पहले खान साहब कहते थे कि मैं आवाम को माफिया से बचाऊंगा, आप कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। पहले कहते थे कि मैं आवाम को इंसाफ दिलाऊंगा, आप कहते हैं कि मुझे कुछ हुआ तो आवाम जो है वो इंसाफ दिलाएंगे। वैसे बात किधर को जाती है? देखें, वो सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब को जब निकाला था ना इक़्तिदार से, तो वो पूछता फिरता था कि मुझे क्यों निकाला। हाँ जी। लेकिन इमरान खान साहब को निकाला गया तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को बता दिया मुझे कैसे निकाला। यानी तरीका दसिया कि को जिन्होंने करना है इस तरह करना। लेकिन हमारे लीडर ने एक दिन में जिस रात में उतरे हैं ना, उसी रात को पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी को पता चल गया था कि इमरान खान साहब को कैसे निकाला। ये फर्क है। खान साहब इस वक्त जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के सर्वाइवल की। इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट या अड्डे देने की वजह से नहीं जी, बुनियादी तौर पे खान साहब को इन 3.5 सालों में एक ऐसा मुसलमान हुक्मरान कि जो हर वक्त नामूस रसालत की बात करता है इंटरनेशनल फोरम पे, जो हर वक्त रियासत मदीना की बात करता है, जो हर वक्त कुरानी आयात के हवाले देता है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में प्रॉपर एक दिन तय कर देना जी, और इसको कंडेम करना। और फिर उसके असरात ये आए कि पिछले 30 साल से जो हर दूसरे महीने यूरोप अमेरिका के अंदर जो एक हर्जा सराई होती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और वो 150 करोड़ मुसलमान अपने अपने मुल्क और माशरों में नुकसान पहुंचाते थे अपने गम और गुस्से से, अब वो एक्सट्रीम लाइन हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर काम हुआ। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया। चौहान साहब, ये तो आपने वजूहात बताई हैं, ये बताएं कि निकाला किसने है उनको इक़्तिदार से? कुछ भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक किसी। वाह वाह वाह। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरन दा शौक किसी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕੋਈ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। बल्कि तुम ये आखो कि इतिहादी भी दुश्मन सन, को सानू भी निकलन का शौक सी। किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं। वेले लांगे तोबा वाले रातां होके परन दियां नहीं। वाह वाह वाह। जो होया ये होनी सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं। एक बारी जो शुरू हो जाए गल फिर एवं मुकदी कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरन दा शौक भी सी। ते पीडीएम दी कोई औकात ही नहीं है कि वो इमरान खान साहब नूं कड्डे। ये भी सुन लो, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅक़ਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਜਲਣਗੇ
तो फिर तुहाडे खिलाफ गम और गुस्सा लैके आउणगे ते फिर तुसी अगों कोई गिला ना करो। ये जदों गल करदा सी ना उदों भाईजान उन्होंने प्लान कर लिता सी कि हुण को थोड़ा बंदोबस्त कर लईए। तो ये PDM, ये मौलवी फजल रहमान, ये सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगरुल, ये क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपड़ासी, इन्हां दी औकात के इमरान खान साहब नूं कड्ढण, ये बेगम सफदर रहमान, तो इन्हां दी कोई औकात नहीं। चलिए चौहान साहब, ये तो आपने सारा मुद्दा डाल दिया इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पे। ये बताएं कि उनके लोकल हैंडलर्स कौन थे जिनकी तरफ वो इशारा करते हैं? खान साहब कहते हैं अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने नहीं की जी, बिलावल हाउस से साजिश तैयार हुई है। सही है, बिल्कुल है ना? उन्होंने ऐसा कहा है। तो बस लेकिन सॉरी सर, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ क्यों किया फिर? पर एक साल जो बाइडन ने फोन नहीं चुकिया उसके खिलाफ होगा। मैं ओपनली कहता हूँ कि ग्लोबल विलेज जो पूरी दुनिया है उसके अंदर रहते हुए एक पाकिस्तान की रियासत को यूरोपीय यूनियन के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें उनकी गुलामी भी नहीं करनी चाहिए। यही इमरान खान साहब कहते हैं कि गुलामी ना करो। पौने 4 साल तक को गवर्नमेंट नहीं चली ते एंड ते तुसी अमेरिका ते पास। इमरान खान साहब की क़यादत में इस माली साल के अंदर 6,450 अरब रुपया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 3,500 अरब रुपए से ज्यादा कभी टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ इस पाकिस्तान में। तुसी कहते हो जनाब हुकूमत नहीं संभाली गई। तुसी MA इकनॉमिक्स कीता है ना, मैं भी शब्बर जैदी दा साला, मैं तारे नाल फैक्ट्स ते फिगर नाल गल करांगा। करो। किन्ना क टैक्स कलेक्ट 6,000 अरब नहीं 600 रुपया 4,000 अरब ते तुसी उस मच देता जेड़े कर्जे ते सूद दे उत्ते सन, बाकी 2,000 अरब नाल मुल्क चला के बखाओ। और इत्थे ब्रेक लानी है तुहाडी क्लास ते अर्ज़ है भाईजान कि पाकिस्तान दे अंदर 6,500 अरब कलैक्शन हुई ताई जनाब असी 40 रुपए ते 20 रुपए दे जनाब सबसिडी दित्ती सी पेट्रोल दी जून तक। सान पता सी कि भाई जी साडे को टैक्स दा पैसा इतना कलैक्ट हो गया है तां असी रिलीफ दिता है। ये हुण जिहड़ी अंजमन गुलामाने अमरीका आई है ना, आ जिहड़े बैठे ने दो जना तुहाडे इत्थे स्टूजीज जिहड़ा इस तरह करके नहीं आप करके बैठे हैं, ये हुण सिर पकड़ के बैठा है। हुण हालत है हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। ये जनाब तुसीं देख लेना इन्हें असैम्बली अपने हथों तोड़नी है ते जिहड़ी असैम्बली चंगी भली खान साहब ने तोड़ी सी ये महीना इस मुल्क की सियासत ते मईशत का सत्यानाश फेर के इन्होंने अपना हथों तोड़ा। यानी ताड़ा मेरा तुसी कहो कि उकड़ दुक्कड़ पंबा पाओ असेंबली जो बाहर निकल के उधर लम्मा पाओ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਲੇ ਪਤਾਵਾ ਰੱਖੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਲਰ 113 ਤੋਂ 184 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ हुण ते 1 रुपए ते 6 डॉलर लगते ने। ਸਾਡੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 7 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਜੇ। जनाबे वाला थोड़ा 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਇਸਹਾਕਦਾਰ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੀ ਨਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਗ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਬੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਲਾ ਲੋਕਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। तू चाहना कि बेला फड़ फड़ के तेरा हाथ ना थके? ਹਾਂ 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 तू 1000 दियां बेला नहीं सिर्फ 5 डॉलर ले लिया कर। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਲੀ ਨਾ ਦਈਓ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। मरियम मुझे ये बताओ मीडिया में आना कैसे हुआ और किस तरह से एंट्री मारी? अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुना दो। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मॉडलिंग का शौक था। अच्छा। कि मामा की फ्रेंड का एक सैलून था, उसने वहाँ पे शूट किया। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बचपन में एक था दिमाग में, बट फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट थी, आ नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब उसका शूट देखा तो मेरे अंदर से एक जज्बात से निकले, मुझे भी यार ये करना है, मुझे काम करना है, मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। तो हुआ ये कि उसने मुझे गाइड किया और उसने मुझे ये कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो। लाइक आई वॉज 14-15 साल की थी मैं, और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने चुप करके एक मॉर्निंग शो किया जिसमें एहसन खान थे मेरे साथ और मुझे उसमें एक्ट करना था कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, लाइक इस तरह। और आई वॉज लाइक बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम, और मुझे बस ये था कि बस करना है, अगर नहीं किया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और अभी मैट्रिक किया था, फर्स्ट ईयर में गई थी, कॉलेज के बहाने पहुंच गई मॉर्निंग शो पे। मुझे पता नहीं था कि मेरा बैड लक ऐसा है, हमेशा मैं पकड़ी जाती हूँ, झूठ बोल के पकड़ी जाती हूँ। अम्मा उसी दिन मॉर्निंग शो लाइव देख रही हैं। तो मैं ड्रेस घर से पहन के गई थी,
میں نے ایسے بولا تھا کہ کوئی کالج میں ایونٹ ہو رہا ہے. ہاں ایونٹ ہے اور مجھے اس طرح یہ ڈریس پہن کے جانا ہے. میں ایکٹنگ کر کے گھر آ گئی, کوئی 11 بجے 12 بجے صبح فری ہو گیا, آفٹر نون میں گھر پہنچی اور ماما کہتی کہاں تھی. میں نے کہا بتا کے تو گئی تھی کہ اسکول میں ایونٹ تھا. تو انہوں نے موبائل سے ریکارڈ کیا ہوا تھا, میڈم کو آگے دکھائیں گے اس نے کیا کیا. اچھا انہوں نے مجھے دکھایا اور وہ کہتی یہ کیا ہے. میں نے بولا یہ کچھ نہیں, اور میں ایسے اتنی ڈر گئی کہ میرے پاپا کو پتہ نہ چل جائے, بس مجھے یہ ڈر تھا. اماں تو پھر بھی تھوڑی سی مان جاتی تھی, ساتھ دے دیتی تھی, لیکن میرا باپ بہت سخت تھا, مطلب بہت ڈر لگتا تھا مجھے. تو بس پھر اسی طرح میں نے ان کو منا لیا. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی ایک چانس. پھر ایک کمرشل تھا, وہ بھی چپ کر کے نکل گئی. مما کو تھوڑا سا شک تھا, میرا پیچھا کیا کہاں جا رہی ہے. اور وہ ایک سیٹ بنا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کمرشل میں 100-200 لوگ ہوتے ہیں. تو میں جناب جو گھر سے کپڑے پہن کے گئی تھی, وہاں جا کے میں ایسٹرن میں گئی تھی, بڑی ایک وہ اس طرح, اور وہاں جا کے میں نے ویسٹرن کپڑے پہن لیے. مما ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا, تھوڑا سا ویٹ کیا, 3 گھنٹے بعد پہنچ گئی وہاں پہ اور انٹر ہو رہی, اور میں آئی واز لائک اب میں کیا کروں گی. تو اس وقت ماما آئی تو میں نے کسی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اٹھو یہاں سے, کھڑی ہو, جا کے کپڑے چینج کرو. اور پھر اسی طرح سلسلہ شروع ہوتا رہا, چپ چپ کرتے کرتے. کنونس کیسے کیا, وہ کون سی اسٹیج آئی جب اماں ابا کو بتایا کہ بھائی میں نے مووی ایک مجھے ملی تھی, نور بخاری کی مووی تھی جو میں نے کی تھی. مجھے ایک مارننگ شو سے, میں نے کافی سارے شوز کیے ان کے ساتھ, ایسے میرا کانفیڈنس تو تھا شروع سے. تو مووی ملی تھی مجھے. جب میں نے مووی کی تو مووی کی شوٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا تھا 1 منتھ کے لیے. بابا کو میں نے تب تک نہیں بتایا تھا کہ میں ایکٹنگ کرتی ہوں, ان کو لوگوں نے بتایا. تو پھر بابا کہتے یار اب جو کرنا تھا کر لیا, بہتر یہ. اب میں جب بھی جاتی ہوں میرے بھائی ساتھ ہوتا ہے, اماں ساتھ ہوتی ہیں, کبھی مطلب اس طرح لے کے چل رہے ہیں, تو بڑا اچھا سین ہے. اب مجھے سپورٹ کرتے ہیں, لائک اگر میں کوئی ایکٹنگ میں کوئی چیز ٹھیک نہیں کرتی, میری ایکٹنگ اچھی نہیں ہوتی, یا میں کوئی ڈائلاگ اچھا نہیں بولتی, تو مجھے بتاتے ہیں یہ نہیں, ایسے نہیں, یہ اچھا نہیں تھا, یہ والا سین ہے. چوہان صاحب پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کی جان لینے کے لیے کون سازش کر رہا ہے؟ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ان عالمی طاقتوں کے سامنے جو لیڈر حق اور سچ کی بات کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کے حوالے سے اس قسم کے جناب ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. بالکل ہوتی رہی ہیں, لیکن کیا کوئی اس بات کا پروف ہے کہ ان کی جان لینے کی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ وہ تو پھر انہوں نے کہا ہے نا کہ میں نے ویڈیو ایک بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو وہ کب ریلیز کریں گے؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی ریلیز نہ ہو. دیکھو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ریلیز نہ ہو. پاکستان کو ایک واحد لیڈر ملا ہے جو پاکستان کو ایک جرأت مند, غیرت مند ملک بنانا چاہتا ہے, باوقار ملک بنانا چاہتا ہے. تو ہمیں تو, ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے انشاءاللہ. خان صاحب ساڈی دعا اللہ نو زندگی دے, صحت دے, لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں آندی. وہ کی بابا کہ پہلے کہندے سی اسی عوام نو بچاؤن لئی آئے ہیں, ہن کہندے عوام سانو بچائے. نہیں, عوام بچائے نہیں, عوام اپنے آپ نو بچائے. کیونکہ عوام نو رول کے رکھتا ہے مہینے چ دو جڑے پائی بیٹھے نا, انہوں نے کسی جوگا نہیں چھوڑیا تے نال انہاں دا تیجا پرا زرداری. پاکستان دا بیڑا غرق پھیرتا, ستیہ ناس پھیرتا. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام اپنا آپ بھی بچائے اور ملک کو بھی بچائے. نالے کہہ رہے ہیں جی جان نو خطرہ ہے. انہاں دوواں بھراواں کولوں تے بے فکر ہو جنے, نہ کوئی ایک چاقو بھی اودے نال خربوزہ بھی نہیں چیریا جاندا. آؤ ماڈل ٹاؤن چ میرا خیال چاقو استعمال کیتے بغیر ہی 14 بندے مارتے تھے نا. میں تو پہلے بھی کہا انہوں نے بحث نہ کرو, سارا حساب لا کے آئے. چوہان صاحب ایسے ایک بات تو ہے, خان صاحب کو نیریٹو بنانا اور اس نیریٹو کو پاپولر کرنا آتا ہے, جو ان مسکینوں کے بس کی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا, ان کو ہریسے کم کھائیں, توا مچھی کم کھائیں, پائے کم کھائیں, مغز نیاری کم کھائیں, وہ کھا کھا کے چربی ان کے دماغوں میں چڑھی ہوئی ہے, عقل سے کام نہیں لیتے. وہ خان عقل سے کام لیتا ہے, دیسی گھی کھاتا ہے, دیسی مرغی کھاتا ہے, 2-2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے, اس کی عقل تیز ہے نا. نہیں چوہان صاحب, میاں صاحب صرف کھد کھاندے نے اور بے حد کھاندے نے. تسی ایسی نظر لائیے, مینوں یہ ساری چیزاں ڈاکٹر نے منع کر دی. سانو سیاست کرنی آندی ہے, جھوٹ مارنا نہیں آندا. اور چوہان صاحب جس پارٹی سے نے, انہوں نے ساری زندگی کچھ نہیں کھانا, صرف ساڈا ہی ساڑ انہوں نے لگا رہنا. میں اس عمر سے بھی بھاجن میں نہیں کھاندا جناب تواڈے پیزے شیزے یار کے اوتے جڑی چیزاں لگی, یہ نہاری خد شد میں نہیں کھاتا. یہ ابھی صاحب بہادر گئے ہیں کرائم منسٹر صاحب, ہاں جی لندن جی, تے دونوں پرا پکنک مناؤ کتنے گئے, پیزا کھان. او خدا دا واسطہ جی, ڈالر تھوڑے کھالتے نے, خزانہ تھوڑا کھالتا جی, جو پیزے دا تے جڑا جا کے اتنے پیزے ہی کھانے نے. ہاں انہاں کچھ کھان دا فائدہ کی جے اتوں پیزا نہ کھادا تے. میاں صاحب دی ایک عادت مینوں بہت اچھی لگدی ہے. کیڑی؟ اینیاں پاوے بھی, کھداں بھی, مغز بھی,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਟ पे हूं। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। चौहान साहब वैसे क्या कहते हैं कि ये दोनों भाई जो 1 महीने में आए हैं, तबाही के जिम्मेदार ये हैं, और ये जो पौने 4 साल आप लोगों ने शाही सल्तनत खड़ी की थी, सारी तबाही इन्होंने 1 महीने में फेरी है। इमरान खान साहब ने कमाल हिकमत के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को डूबने और रुलने से भी बचाया और आवाम को भी तबाह होने से बचाया। 2 साल कोरोना के होने के बावजूद, फिर 3.5 साल इनको चैन नहीं था, इनकी टांटा खत्म नहीं होती थी। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, बाइकॉट, फलां चीज, उसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी एक तरीके से आगे जा रही थी। जब आपने वो सारा कुछ हला दिया तो फिर सारे के सारे जिम्मेदार यही है ना। अगर आर्मी चीफ इजाजत दें और सलामती कमेटी के अंदर अप्रूवल हो जाए तो हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। वो खुदा के बंदे, स्पेशली मैं इनसे मुखातिब करके, ये इंडिया पे हमला करना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है? जरा सलामती कौंसल से आर्मी चीफ इजाजत दे, ये तो इनकी मेंटेलिटी है, ये तो इनका एप्टीट्यूड है। चौहान साहब असी भी कच्चियां गोलियां नहीं खेलियां, सानू पता तुसीं सानू केड़े काम च फसा रहे हो। चलो बच्चा माफ कर दो। तो ये इन्ने सियाड़े होंगे ना तो इस तत्ते तवे ते पैर ना रख दे। नहीं पूछिए आप किस काम में हमें फंसाना चाहते हैं। ओ भाई जी तुसी फंस गए हो। मैं आज तो 1.5 महीना पहले कहता सी आसिफ अली जरदारी और कुछ लोगों ने मिलके नून लीग को उस जगह पे जाके खड़ा करना है प्राइम मिनिस्टर बना के आपको, जो पिछले 30 साल से आपके दिल में ख्वाहिश थी ना प्राइम मिनिस्टर बनने की, जो आपकी भतीजी और आपका बड़ा भाई आपको नहीं बनने देता था। वो बनने के लिए आपने अपनी पार्टी की सियासत, अपनी सियासत, अपने खानदान की सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया। ये चाहते हैं कि हम कीमतें बढ़ाएं और ये प्रेशर डाल के हमारी हुकूमत गिरा दें, और जब अवाम में जाएं तो अवाम हमें कहे लोग जी वो लोग आ गए जिन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। नहीं तो अब क्या ख्याल है, अवाम आपको कहेगी कि माही आवेगा तो फुला न धरती से जावागी, चलांगी पखी यहाँ से बड़ा कुछ कह रही है। नहीं कानों में अवाम कह रही सानू नहर वाले पुल ते बुला के आप माही नहीं और नहीं कह दी अवाम, और अवाम सीना खोल के जलसे दाखिल है ना। अवाम दी मोहब्बत अल्लाह पाक ने पाती है इमरान खान दी। चौहान साहब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਆਜੋ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਡਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਡਗਿਆ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ। हाँ सरदारियां का डगया है। तो ये तो फैसला वजीर आजम को करना चाहिए। आप किस हैसियत में ये फैसला कर रहे हैं? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, 2 ਹੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। चौहान साहब वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। तो भाई ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। अपनी बारी हुकूमत थी तो साड़ा की पंगूड़ा है, साड़ी बारी वाह जी वाह क्या बात। मैं अपनी जाती हिना आपको बताऊं, बीइंग अ सियासी कारकुन, मेरी ख्वाहिश है ये 6 महीने से साल हुकूमत करें। तारीख से इनका नाम लाना खत्म हुआ सियासत की पाकिस्तान से, तो तुसी मेरा नाम बदल देना। शहबाज शरीफ की तरह की बड़कनी में मार रहा जरा जी गल कहता है जनाब मेरा नाम बदल देना तो मेरा ये कर देना। हाँ जी 6 महीने और हुकूमत कर जाए, आप देखिएगा तलाश करते फिरेंगे, लाहौर से इनकी जमानतें जब्त होंगी, लाहौर से। चौहान साहब फिर मेरा भी चैलेंज है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੋ। वैसे आफरी ने चौहान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਨਾ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। मरियम, हमने सुना है कि मॉडल्स में आपस में बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है, एक्ट्रेसेस में जेलिसी होती है। क्या कभी कोई इस तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस किया? क्या सेट पे फील हुआ हो कि क्योंकि जब आप नए नए फील्ड में आते हैं महसूस करती हो इस तरह की जेलिसी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करूंगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारे लोग, इवन मैं ये नहीं कहती कि गर्ल्स आपस में लड़कियां जेलस होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि लड़के भी, कोई एक्टर आपके मतलब आपका को एक्टर हो, वो भी समटाइम ऐसा बात कर देता है, आप सोच में पड़ जाते हो यार इसका मेरा क्या जेलसी बनती नहीं, जेलसी बनती, लेकिन होते हैं। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं ना जी, वो लड़की थी,
میں ایک بہت اچھا لیڈ پہ مطلب ڈرامہ کر رہی تھی, نہ میں نام لوں گی نہ میں اس کو ڈسکس کروں گی. تو وہ لڑکی میرے ساتھ ایسے مطلب مقابلہ کرتی تھی جیسے کالج میں اسپورٹس میں نہیں مطلب دوڑ لگ رہی ہوتی, میں نے جیتنا ہے, تو وہ ایک اتنی اریٹیٹنگ تھی وہ لڑکی. اور میں سوچتی تھی مطلب اس دنیا میں نا کہیں پہ بھی کوئی بھی قسم کے لوگ مل سکتے ہیں, بالکل, وہ چاہے کسی ایکٹر کی صورت میں ہو, دوست کی صورت میں ہو, ریلیٹیو ہو, وٹ ایور کوئی بھی ہو نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میری ہی نا ساتھی لڑکیاں میں سے اتنی جیلس ہوتی تھی, میرے پہ جادو ٹونا کرواتی. ٹینڈر جادو ٹونے کی وجہ تو ہی. چوہان صاحب, پی ٹی آئی اتنے جلسے کر رہی ہے, آپ کسی بھی جلسے میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے, بڑے ایونٹس میں نظر نہیں آ رہے, کیا کوئی؟ نہیں, میں اصل میں ایک تو یہ ہے کہ پنڈی, اسلام آباد اور لاہور, ان 3 جگہوں کے اوپر جو بھی کوئی پارٹی کا ایونٹ ہوتا ہے اس میں میری ایک آبویسلی جناب ایک ذمہ داری بنتی ہے. دوسرا میں میڈیا اور اپنا حلقہ, میڈیا کے حوالے سے اللہ پاک کا کرم ہے اس وقت جو میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر حسب سابق ہاں جی جتنا میں ایکٹیو اور اللہ پاک کے کرم سے افیکٹولی اپنا رول پلے کر رہا ہوں. اور پھر اپنے حلقے کے اندر میں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اپنے حلقے میں جانا پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر, اور خان صاحب کی جو اتنی اسٹریٹجی ہے تو اس میں زیادہ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ. مریم جی مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی میں کتنی بار پیار ہوا, کیا بے وفا ہو یا بے وفاؤں کی ستائی ہوئی ہو؟ اچھا مجھے بہت شوق ہے کہ مجھے پیار ہو. شوق ہے پیار ہو؟ ہاں مطلب تک پیار ہی نہیں ہوا؟ نہیں مریم یہ تو یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اتنی خوبصورت ہو ماشاءاللہ, لوگ ارد گرد ہوتے ہیں. وہی میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پیار ہے, اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی سچ ہو کوئی جھوٹ ہو, لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا پیار جس کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہو, اور میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ شادی کروں اسی سے مجھے پیار ہو, عشق ہو, ایور کچھ بھی ہو اسی سے مجھے ہو. ڈیفیکلٹ ہے ویسے شاہد. میڈم ویسے پیار تو ہوا اس کالے کی فیملی, اس کے ممی پاپا کو پیار ہوا جب یہ پیدا ہوا, اس کی امی جی لے کے گئیں, کہتی دیکھو یہ پیار کی نشانی ہے. یہ ابا کہنا پیار دی نہیں, یہ قیامت دی نشانی ہے. جب ہمارے شاہد صاحب پیدا ہوئے اتنا پیار آیا ان کے باپ کو, ان کی ماں پہ, خوشی میں طلاق دی. میری نظر میں کانسیپٹ یہ ہے پیار کا کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے ڈے فرسٹ سے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے, مطلب کہ کوئی انگیجمنٹ ہو جائے اور آپ کو پتا ہو یہ آپ کا فیانسے اور شادی کرنی ہے ان فیوچر, مطلب یہ والا پیار میری سمجھ میں آتا ہے. ویسے وہ جو واٹس ایپ والا پیار آپ کی سمجھ میں نہیں, واٹس ایپ سوشل میڈیا والا پیار, بالکل وہ تو میں بالکل بلیو کرتی نہیں ہوں. میں بائی فیس کسی سے ملوں یا کوئی اگر مجھے کہے, بہت سارے آپ کو پتہ ہے لڑکی کو تو ویسے ہی بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پیار ہے. ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. چوہان صاحب آپ نے بات کی کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا مصروف رہتے ہیں, ہمیں میڈیا پہ بھی نظر آتے رہتے ہیں, ٹویٹر, اور اگر یوٹیوب کی بات کی جائے بہت زیادہ آپ ایکٹیو ہیں. کیا اگلا کریئر جو ہے وہ ایز اے یوٹیوبر تو نہیں ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ہمیں ایز یوٹیوبر نظر آئیں گے جلد؟ میں پچھلے کوئی 12 سال سے ایز اے میڈیا پرسن ہوں, اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پھر سوشل میڈیا میں بھی. بات یہ ہے کہ میری جو پرسنالٹی اور شخصیت ہے نا جی وہ ایسی ہے کہ میں 1 کروڑ بندوں میں بھی بیٹھا ہوں گا یا کھڑا ہوں گا تو میں نظر آؤں گا لوگوں کو. اب ایسا بندہ جو ہے وہ پبلک کے اندر اس کی ایکسیپشن اور پبلک کی انٹینشن وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اب میں بولتا ہوں, وہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ڈی پی ہے, اس کے اندر میں نے آخری لکھا ہوا ہے دبنگ, ملنگ اور دنیا سے دل تنگ, ٹھیک ہے نا, ان 3 چیزوں کا میں منغوبہ ہوں. تو ایسے بندے کو عوام شوق سے سننا چاہتی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا یہ دماغ, یہ زبان اور یہ دل, جب میں بولتا ہوں تو وہ تینوں ایک جگہ پہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میں ایک عوامی لیڈر کے طور پہ اور عوام کی زبان استعمال کر کے گفتگو کرتا ہوں, وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. زبردست. مجھے یقین جانا ہے, بڑی دلچسپ جی شاہد صاحب, جواد وسیم صاحب, بڑی دلچسپ گل جی. موٹر وے پہ, فوتگیوں پہ, جنازوں میں, شادیوں میں راہ چلتے سفر کرتے مجھے پچھلے 3.5 سال کی کم از کم منسٹری کے دور میں سینکڑوں لوگ ملے ہیں. سیلفی لینے آئے, لینے سے پہلے تو کیا کہتے ہیں, بھائی جان ساڈا تعلق پیپلز پارٹی تے نون لیگ نال ہے, لیکن تانوں بڑا شوق نہ سنتے ہیں. ارے واہ, یہ بڑی بات ہے. میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں. کیوں کہتے ہیں یار جب آپ ٹی وی پہ آتے ہو تو ہم سوئچ اوور نہیں ہوتے,
पता होता है कि आपने हमारे लीडर की और हमारे खिलाफ बात करनी है, लेकिन हमें मजा आता है। अभी अल्फाज लोग मुझे खुद बताते हैं, तो ये अपना अपना एक स्टाइल है जब कि वो अटेंशन ग्रैब करते हैं आप। ਇਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ सोशल मीडिया पे आ जाओ, दुनिया से अन्नी पै जाए। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स और ऊपर से अवामी जज्बात का इजहार। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਗਈ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा एक नाम रखा है, चौहान रोनाल्डो। शुक्र है चौहान जैकी चैन नहीं रखता। ਵੇਖੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹਲਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵੈਲਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा चलो, पता नहीं था मतलब की होता है। उस इजलास में 15 अप्रैल को तय हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी के 10 से ज़्यादा गेस्ट नहीं होंगे। आप यकीन जाने वफाकी हुकूमत की शय पे चीफ सेक्रेटरी और बाकी सारी इंतजामिया ने मिलके कम अज़ कम 1000 बंदा नून लीग का गैलरियों में मौजूद था, जो फिर अंदर दाखिल हुआ। अब हमारे बंदे तो वहाँ थे ही नहीं, 7, 8, 10, 12 से ज़्यादा तो गैलरी में नहीं थे, और हमारे जो MPs थे वो तो क्लिप बनाने में लगे नहीं हुए थे, वो तो मार खाने में लगे हुए थे पुलिस के हाथों। इनके सारे के सारे जो 1000 बंदा आया था ना, वो क्लिप्स बना रहे थे, वो क्लिप्स बना रहा था, और इनके MPs सारे क्लिप्स बना रहे थे। तभी सारी की सारी चीजें हमारे एंड से आपको नजर आ रही हैं, हमारे खिलाफ जो चीजें हो रही हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी। हमारे माइक ते लोटे रखन दे सन, वो भी नून लीग दे सन। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਬੰਦੇ? कोई मैं तो अंदाज जिंदा आइन और कानून के मुताबिक है ना जी, किसी MPA MNA सेनेटर को इजाजत नहीं है कि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में प्राइवेट गार्ड लेकर आए। क्यों? हर पार्लियामेंटेरियन का 1 से लेके 20, 30, 40 गार्ड्स होते हैं अपने। बिल्कुल। अगर ये रवायत कायम कर दी जाए तो हाल के अंदर तो सारे अपने गार्ड ले आए। दोस्त बाजारी साहब तारीख में पहली दफा कानून तोड़ते हुए वर्दी में भी पुलिस वाले साथ लेकर आए, सिविल में भी लाए, और अपने जाती गार्ड लेके अंदर दाखिल हुए। जब वो लाए तो उसके ऊपर फिर जनाब MPAs और फिर सारी इश्तियाल अंगेजी और फिर ये सारा झगड़ा। चौहान साहब ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਜੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਰਡ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋग ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋस्त ਹਨ ਸਾਡੇ पार्लिमानी पार्टी चो, वो ऊपर गए उन्हें समझाने के लिए ये क्या किया है। उसके ऊपर उनके गार्ड ने थप्पड़ मारा, MPs की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, वो सारा दंगा फसाद शुरू। नहीं फियाज साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ 40-50 ਗਾਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 40-50 ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਵੀ ਡੇ ਸਨ। ਓਏ ਪਾਗਲਾ, 11 ਬਾਈ ਕਿਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ PTI ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਸਲਸਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੂਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿ ਬਾਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਇਓਡੀਨ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾੜੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਰੂਟ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਲਰ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਲਰ? ਐ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੱਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਲਰ? ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ये आज पहली दफा सच ਡਾਲਰ ਸਲਾਮ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਡਾਲਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਡੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਰਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣੇ।
हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मरियम, किस तरह का लड़का चाहिए प्यार करने के लिए? कैसा दिखना चाहिए उसकी, वो फीचर्स बताओ, पर्सनालिटी? चेक वाला कोट पहना हो उसने और खूबसूरत हो, मैच्योर हो। मैच्योर तो मुझे नहीं पता कि किस सूरत में कैसे होता है, वो तो आई डोंट नो, लेकिन उसकी हाइट हो थोड़ी अच्छी लगे, मतलब कि मेरे से ऊंची हाइट हो, 6'2" हो, 6'1" हो, 6 हो, ओके। कि नेचर होनी चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए। जैसे आजकल का मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स को सर्कल में, तो बड़ा एक अजीब सीन है कि एक लड़के की लड़कियों बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं। लड़के की हाइट होनी चाहिए, आपने शादी करनी है तो जाले रोने टॉल होना चाहिए, 6 होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। ते बुढ़े बारे ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਭੈਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। चौहान साहब, आप अवामी लीडर हैं, हमेशा से बहुत ब्लंट हैं, इसीलिए हम आपको बहुत पसंद भी करते हैं, अपने शो में भी आपको बुलाते रहते हैं। वैसे एक बात तो आप मानेंगे, जब से अदम एतमाद कामयाब हुई है, पीटीआई का रवैया जो है वो गैर पार्लिमानी हुआ है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਈਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। गवर्नर ਨੂੰ आइन के मुताबिक जनाब कोई बंदा सिवाय प्रेसिडेंट के उतार नहीं सकता। उसको लगाने के हवाले से जो है वो कैबिनेट का और प्राइम मिनिस्टर का कंसेंट शामिल है। उसको उतारने के हवाले से कैटेगोरिकली जो है ना सिवाय प्रेसिडेंट के और कोई शामिल नहीं। सारी इलीगल एक्टिविटीज करें, नून लीग सारी बदमाशी करें ये दोनों भाई, और आप हमें कहें कि हम गैर पार्लिमानी हो गए, नहीं, दिस इज नॉट अ वे। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਾ ਨਹੀਂ। भाईजान वो आईनी ने गवर्नर आईनी होता है, लगे मैं कह सो दोवें निकल चली जंग लग बनी हूँ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਫਿਰ वजह वो क्यों जाए? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। आप मुझे बताएं जी, आपकी अथॉरिटी नहीं है, आइन के अंदर आपकी किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नर को जन उतारने के हवाले से, लगाने के हवाले से है आपके कंसेंट से, लेकिन बदकिस्मती से आप बन गए हैं। जब बन गए हैं तो आइन के मुताबिक आप लगवाने के हवाले से अपना कंसेंट दे सकते हैं, उतारने के हवाले से सिर्फ सदर की अथॉरिटी है, आपकी अथॉरिटी नहीं है। ਇਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, मैं पार्लीमेंट ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। और कोई ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं है सदर, या कोई जाति उमरा ਦਾ मुलाजिम नहीं है कि जिस तरह तुसी कहोगे उस तरह वो नच्चे भी ते कुदे भी ते खेडे भी ते सब कुछ करे। वो प्रेसिडेंट है। ममनून हुसैन साहब ने सानू इन्ना तंग नहीं कीता, जिन्ना आरिफ अलवी साहब करने। ममनून हुसैन तो दही बल्ले खवांदा सी ना, ये तो चक्की पसवाएगा बेगम रो। ते आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं खवांदे? वो नहीं कराची लेके आ सकते? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਲੇ ਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚਟਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਕਦੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਜ ਖਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਮੀ ਨੇ। बड़ी मेहरबानी जी तुम दसता है मैं तुम्हारा शानमंद ते ममनून है। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ओ भाई वो आईनी ओहदे ने ना बाबा जी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये बड़ी मैं सीरियस बात करने लगा। कतन भी अदारे बुरे नहीं। मैं पिछले 2 महीने से और मेरी तरफ बाकी भी पीटीआई के और खुसूसन इमरान खान साहब जी, इमरान खान साहब पिछले 1.5 महीने में कम अज़ कम 15 से 20 दफ़ा अपनी तकरीरों में जलसों की और इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, इतनी इमरान खान की इज्जत ज़रूरी नहीं है जितनी फ़ौज की इज्जत ज़रूरी है। इतना इमरान खान की इज्जत मुकद्दम नहीं है जितनी फ़ौज की एज अदारा मुकद्दम है। इतना इम्पोर्टेंट इमरान खान नहीं है जितना इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की फ़ौज और अदारे हैं। अच्छा मरियम, अपने फैंस वगैरह से कहाँ पे इंटरेक्ट करती हो? सोशल मीडिया पे कौन सी एप्लीकेशन पे ज़्यादा एक्टिव हो? टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ? सब पे हूँ मैं। फेसबुक पे हूँ, उस पर माशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा फैंस हैं। अच्छा। इंस्टा पे भी हूँ, टिकटॉक पे भी हूँ। वैसे ये जब कोविड का सीन हुआ था, लास्ट ईयर की बात है, जब सब कुछ ओपन हुआ, उससे पहले मैंने अपना सारे सोशल ऐप्स बिल्कुल हाइड कर दिए थे, प्राइवेट कर दिया था। क्यों? ऐसे ही मतलब मैंने सोचा कि यार काम नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से फिर घर वाले बोलते थे कि यार चलो जितना तुमने 1 साल किया मैंने काम, तो कहते बस ठीक है अपनी
आप लोग आपने जो करना था कर लिया, अभी सबको बस बंद कर दो, तो मैंने बंद कर दिया। फिर अभी 1 साल जैसे ओपन हुआ मैंने भी सब कुछ खोल दिया। जब बैक टू काम तुम आई, बैक टू नॉर्मल लाइफ आई, तुमने काम करना शुरू किया, सोशल मीडिया एप्स फिर से ओपन हो गई। चलेंगे, ग्रेट। मरियम, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। चौहान साहब, आपसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपसे भी मरियम मैं पूछूंगी, आप लोगों ने जल्दी जल्दी बताना है जो भी आपके दिमाग में आता है। चौहान साहब, मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी, आपने बताना है कि किसकी शख्सियत पर मौजू बैठते हैं। रंगबाज, ख्वाजा आसिफ, खुशामदी, छोटू तारड़, आपका इशारा आता तारड़ साहब की तरफ है। टाइम पास, क्राइम मिनिस्टर, इनकी तरफ। आप बार बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर ना कहें, हम इस पे एहतजाज करते हैं। जिस क्राइम मिनिस्टर ने हलफ जिस दिन उठाना था उस दिन उसके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन का फर्दे जुर्म आयद होना था। तो 4.25 साल थे ना फर्दे जुर्म आयद करने के लिए, क्यों ना की थे गया ताड़ा शहजाद अकबर तेरा 16 अरब दी गल्ला करके निकल गया। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਲਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਐਮਪੀਏ मैं नहीं कर सकता। और फिर बाबा साडा जित गया जे चौहान साहब। पाकिस्तान और रियासत की खातिर हारना भी पैंदा है बाद में। नालायक, बिलावल जरदारी, छोटू जरदारी, ना अहल, हमजा शहबाज। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਹਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ बुज़दार है ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਜੇ। 3.5 साल उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला, मैं दावे से कहता हूँ कोई मेरे साथ 4-5 घंटे का टॉक शो कर ले या 1-to-1 या ना नून लीग का कोई मेरे सामने रिप्रेजेंटेटिव बैठा दें। अच्छा, मैं साबित करूंगा कि 10 साल जो रेगुलर शहबाज शरीफ साहब ने, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने जो वजारत आला की उससे बेहतर 3.5 साल की उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला। इनकी अकल में ही नहीं आई वो बातें कि जो उन्होंने 3.5 साल में की। ਅੱਜ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਰਨਾ 3.5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਉਸਮਾਨ बुज़दार ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਗਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ बुज़दार ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चौहान साहब प्लीज कम नून लीग। मैं जिंदगी में कभी आले शरीफ और आले जरदारी इनकी लीडरशिप को तस्लीम नहीं कर सकता। ये मेरे इस 6 फुट के कद के खून के एक कतरे की सरिश्त में शामिल है जी कि मैं इनकी क़यादत का बागी हूँ। और बेटे चौहान साडी पार्टी जा जा, तेन मजे आणगे, ओ लोछे आणगे, रहना पता ना। छोटा गोश्त, नलियां, पावे, तेरे प्लेट लड़सी निकल जाए। उठनियां बोटियां उठ उठ के कहण गियां चौहान एक दफा तो आ जा। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡਣਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਆਲਾ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। चौहान साहब, कमिंग बैक टू रैपिड फायर राउंड, दूरंदेश, आसिफ जरदारी। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, लेकिन इसकी सारी दूरअंदेशी जो है ना नेगेटिव ही चलती है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਦ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ, तो इन्हों की हुकूमत को किहड़े को गिट्टे गोडे देते ने। चलाक, मौलवी फजल रहमान, मौलवी फजल रहमान साहब, लगाई बुझाई करने वाला, बेगम सफदर रवान। चौहान साहब, लास्ट वर्ड है हमारे पास, मकार। या अल्लाह खैर। ਹਾਈ ਨਾ ਦੇ ਇੰਚ सारे ना पूरे हो गए, पीछे रह गई है यार। नहीं जो दिल है कह दो। हाँ बैठी है कह दो। फिर तुसी हो जेड़ा बोले ਓਏ ਗੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ की ਆਣ ਵੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੰਨੂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मरियम, आपने बताना है जोकर, मीडिया में, शोबिज में कोई एक नाम आपने हमें देना है। नहीं, मेरी नजर में कोई जोकर कोई जोकर चलो नहीं मेरे ते हाथ खोला, मैनू कह दो। है। यही है, शायद साहब जोकर लग रहे हैं आपको। हाँ जी, और वो आपको तो भाई- तोकड़ कहना चाहिए। और मैं इसको जोकरी बनाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि लग रहे हैं, उन्होंने कहा हैं। खूबसूरत बहुत सारे सेलिब्रिटी जो बड़े खूबसूरत है, जिनकी मैं बचपन से फैन हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम लेना है। मुझे सबा कमर बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे माहिरा खान इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह,
इस तरह मतलब काफी सारी हैं जो कि अच्छी हैं। पसंद है, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਦਫਾ ਫਿਟੇ ਮੁਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। अच्छा मुझे वाकई लड़कों में कोई पसंद नहीं है, कोई एक्टर मतलब, Really? कोई जी। फेवरेट एक्टर नहीं है? नहीं। खामोश, सबसे ज्यादा खामोश कौन है? मैं अपनी मीडिया बात में। करूंगी, मैं सेट पे कैसी होती हूँ, मतलब मैं बहुत चुप रहती हूँ। जैसे अभी शो है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, ये तुसी चुप रहंदे हो। शो में बोलना पड़ रहा है। वैसे कम बात करूं सबसे, क्योंकि मुझे किसी की नेचर नहीं पता। कोई एक्टर हो, सीनियर एक्टर की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि करनी भी चाहिए मुझे। और दूसरा ये है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बात कर रही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, ब्लंट है। कुछ भी बोल देती हूँ। तो मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया जरा सोच समझ के बोला करो, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा चुप ही रहूं तो बेहतर है, क्योंकि मुझे I पता ही don't नहीं want to talk to anybody. ये वैसे आपको किसने मशवरा दिया कि सोच के बोला करो? मेरे घर वालों ने। बस उन्होंने मेरा सलाम कहना कि बड़े सच्चे हो तुम। वहाँ पर मैं वो सेट दिखा सकती है जिस पे आप खामोश बैठती हैं? तुम लोग मुझे देखना चाहते हैं। देखिए सेट पे आप बोलने आते हैं, अगर मैं यहाँ पे चुप बैठ ये नेक्स्ट बात है। टाइम नहीं आऊंगी मैं और फिर। सुनिया जे चंगे रहे हो। ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕੌन सी क्लास में पढ़ते हैं, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। एक दिन मैं इन्होंने सवाल किया, कहती मैं सोच के बताऊंगी। 3 साल बाद दोबारा पूछे, मैं कहा जी कहती थोड़ा टाइम तो दो ना। घर परौने आए, उन्होंने क्या क्या बनाएंगी? 3 दिन मेहमान भूखे रहे, कहती आज गोश्त बनाएंगे। इस बात से मैं सहमत हूँ कि मैं बहुत लेट रिप्लाई करती हूँ, और समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सही प्रोफेशनली लोग बात कर रहे होते हैं फेसबुक पे कहीं पे भी, तो मैं 2 साल बाद जाके देखती हूँ जब मैं उनके सामने बैठी होती हूँ, क्योंकि मैं सोशल ऐप्स पे यकीन नहीं इतनी करती active ज़्यादा। नहीं हूँ मैं। तो मैं चाहे मेरे व्हाट्सएप पे भी हो तो मैं नेक्स्ट डे जाके रिप्लाई करती हूँ। कहते हैं यार हमने एक दिन पहले सवाल किया था, 2 दिन बाद नहीं ये जवाब आदत है या आप पैकेज लेट करती हैं आप? मेरे स्पेसिफिक लोग हैं जिनको मैं फौरन रिप्लाई कर देती हूँ, बाकी लोगों को मैं इजी छोड़ देती हूँ, कर दूंगी जब दिल करेगा। ਮਰੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। और वो 2 बच्चे भी अब्बा नहीं मनन रहे, अभी सियापा ना। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਸਾਲਾ ਵਾ। आपको याद है आपने वाकई मुझसे पूछा था? मैंने आपसे ही पूछा था। नहीं मुझे तो नहीं लगता। पूछा इसने था, जवाब आपने मुझे दिया था कि यस। ज़ाहिर है जवाब बुजुर्गों ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ। आप मेरे साथ बैठते हैं ना, वो समझते हैं ये मेरे नाना अबू हैं।